Grabe na convert. Ayun, nasudlan. Grabe. What's up mga idol? This is local category mga idol. Ayan, check natin. Ayan, local enduro. Tingnan natin Planas on the first spot mga idol. Oy, nasudlan mga idol. Inside. Yan, check natin. Planas na first spot. Ah, dili na. Ikaduha Planas mga idol. Ayun. Goy! Ayun. Yan, park south. Ayun. Parang lupa. Doy. Ayun. Okay mga idol. Ayan na. Okay. Ayan. Okay. Okay, ala. Okay, red, white, yellow flag. Na, Tomera. Tomera. Ayun. Botso kay Planas. This is on the left mga idol. Planas. Okay. Ayaw na mga idol. Okay, gods. Lah, tinggawas. Nahulog. Okay, rock section man. Only outside ba si Bunsokoy? Ring outside si Bunsokoy. Oy! Shout out to kay Albert. Didi Albert. Ayan, no, Planas. Yun. La. Planas. Tangko ko ni Planas bay. Yon, titirahin. Wala. Hala. Wala. Si Botsokoy na. Yon, Tomera. Botsokoy na ang dalit. Yan, Planas. Ang dalit. Yan, Planas. Ang dalit mga idol. Lods E. Monton for second spot mga idol. Yan, Planas and Monton, Bakbakanay. Ayan o. So naghabol si Monton kay Botsokoy Planas. Ayun. Ayan.
Okay, good. Yun! Kasakit ng lapas. Yun. Yun, bakbakanay. Monton and Planas. Ay, Monton na lang una mga idol. Lodski Monton. Okay, followed by Botsokoy Planas. Ayan. Go, Tomera. Planas. Ayun. Okay, goods lang mga idol. Yan, si Sikoy. Oy, Sikoy, ano nangyari? Tumigil sa gitna. Yan, Sikoy. Elmar. Ayan, Dodski Monton. Still on the lead. Followed by Botsokoy Planas. La, tumira. Tomera, si Berok on board. Ayan, Dodski Monton. Still on the lead. Ayan, Monton. Ah, Botsokoy Planas. Berok on board. Berok pa to. Ayan. Another riders down. First down, final, first down. Ayan, nasa ikadua si Berok mga idol. Si Botsokoy Planas nasa pangatlo. Ayan, Monton, Tomera. Ah, Berok on board. Tomera, Berok on board. Ayun, nasudlan. Grabe, Berok, last white flag. Nakuha na ni Berok. Tomera si Berok. Yan, hinabol ni Monton. Oy! Nasudlan. Oy, inside si Kwan. Inside. Inside and outside. Okay. Yan. Dodski Monton na naman mga idol. Kung nag-outside si Berok, sigurado ko di na siya mabutan ni Dodski Monton. Ayan. Tingnan natin, last one lang na. Ayan. Tingnan natin ang laban to. Ayun, video event. Yun, naghabulan. Ayan, tingnan natin yung sino mga sticker flag mga idol. Silang tatlo. Ayan. Dodski Monton, Berok on board. Yan! Tomera, Berok. Berok, di tumira si Dodski Monton. Berok ang nanguna mga idol. Di tumira si Dodski Monton. Ayan o. So pangatlo. Ayan. Bakit nasa pang-apat? Pang ano pala? Si Planas. Apat. Ayan. Okay, goods.